part 2 na ta, mag part 3 taong niya. Okay, switch kick flip kay wala na to nauman ang switch kick flip. Switch kick flip, dali. Okay, switch kick flip, switch heel flip. Yo, what's that? Dili na ta kakuha na. Oh, switch heel flip. Switch 3 flip. Okay, good. Okay, switch kick flip manual and unsay pangalan na ni kamaray magkuha na ni. Okay. Kani. Comment lang sa ako ang YouTube unsa ni siya. Wala ko kabalo pero makuha na ako. 3 flip siya kang 3 flip tapos may sagol ana. Unsay pasabot ana? Basic ra kayo. Okay, impossible and wala. Yo, front kick flip. Front kick flip kick flip. Part 3. Part 3 na. Tanawa lang. Tapos ang katong pasabot nga 3 flip nga kwan. Comment lang sa YouTube and please subscribe, like, share, and subscribe. Unsa? Okay, part 3.